Present. So, maraming ganito, attention, no? Lang. Okay, punta sa pagpugay. Pugay. Then, ulas ng kamay. Sabay hakbang ng kaliwa. Malakas, bilang 10. Uli. Tension. Punta sa pugay. Do! Pugay! Okay. Step ng paa, patras, forward stance. 1. Step, papasok, forward stance. Forward stance. Spear hand strike. Ito lang pang mga daliri ha, hindi nakaganon. Forward stance tayo, then 2. Close naman to. Then 3, close naman yung kabila. 3. Tapos. Punta ako sa labas. Then 3. Tapon. Ibig sabihin, pinapon nyo yung kalaban nyo ha. Tapon. Then, diplom, nakadiplom tayo. Then twisting strike, double ha. Isa sa likod, isa sa harap. Diba? Just pa tayo. Okay, balik ulit. Ito sa magpugol. Do! Pugol! Okay, step backward. Ready? Go! 1. Siniwakin lang. 2, 3, 4, 5, Spear strike. 6, tapon sa kalaban. 7, 8, ganyan side kick. Upo na ito baba, nakaangat. Then, follow up ng out kick. Ganon ha. Tap, itatap niyo paano? Then, bagsak. Turning low. Then, tayo. Hawk stance. Then, tatlo. Downward punch. Yan, hindi tayo ulit ha. At ano yung pati, dyan din dapat yung iba. Balik. Okay, last, bugay, do! Bugay! Ready, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos! No pa, pababa dito. Yan. 7. 20%, double yan ha. 8, 30 side kick. Then, kung ibababa, follow up na out kick. Bagsak. Turning long. Then, hook stand. 1, 2, 3. Then, harap doon. Pagkaganito ko, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dito, harap. Harap. 1, 2, 3, 4, 5. Then, step, kanan. 6, 7, 8. Then, 9. Then, grab, tulog sa braso. 10. 10. Then, bagsak ng paa. Pagkano natin? 10. 10, nakasemple. Then, turn. Baba, baba. Balik natin.